إذا إن شاء الله نكملوا فوالا فين توقفنا. دونك يعني كملنا لي كوش دونك اوزي لي كوش تي سي بي اي بي. دونك دابا غادي نشوفوا بيان سور يعني شفنا ديجا دونك لي بروتوكول حنا دوينا عليهم. دونك البروتوكول اللي كيكونوا في شاك كوش دونك دوينا على ديفيرون بروتوكول. فوالا دونك غادي ندوزو لسكون ابل لي توبولوجي ريزو. Alors, les topologies réseau, شنو هي توبولوجي ريزو؟ دونك هي انا بغيت تقولوا لو مود دو راكوردمون فيزيك دي زورديناتور اونتر او. يعني كيفاش الطريقه باش غنشدوا واحد المجموعه ديال ليزورديناتور وغادي نليهم فيزيكمون ترافير يعني اون يوتيليزون دي كابل غادي نصايبوا واحد الشكل. اوكي هذاك الشكل كيتسمى يعني une topologie réseau. إذن pour la définition, donc quand vous voyez ici, la topologie d'un réseau décrit la disposition des ordinateurs, des câbles et des autres composants d'un réseau. يعني الطريقه كيفاش غادي نوضعوا لي كابل كيفاش غادي نوضعوا لي زورديناتور يعني في واحد لا ليزون dans un réseau. Il s'agit d'une représentation graphique des réseaux physiques. إذا غنريبريزونتيو graphiquement هذاك لو ريزو. Le type de protocole utilisé affecte le type et la capacité des matériels des réseaux, sa gestion et ses possibilités d'extension. Il existe 5 principaux types de topologie. اذا غادي نحاولوا نشيماتيزيو غرافيكمون لي توبولوجي ريزو لو مود دو راكوردمون دي زورديناتور انتر او اي لا ديسبوزيسيون دي كابل. بيان سور هذا هو اللي كنسميو توبولوجي ريزو. شحال عندنا من نوع ديال لي توبولوجي؟ دونك عندنا 5 ديال لي توبولوجي ريزو. اوكي دونك التوبولوجي الاولى اللي كتسمى لا توبولوجي اون بيس، وهذه هي لا توبولوجي لا بليز انسيان اللي ديجا دوينا عليها في الحصه اللي فاتت فاش دوينا على الكابل 10B5 et 10B2. قلنا هاد لي دو تيب دو كابل كواكسيال كانوا كيتستعملوا في الطوبولوجي اللي قلنا قديمه اللي كتسمى توبولوجي اون بيس. يعني البرانسيب ديالها هو كما كتشوفوا هنا في الشيما، يعني كناخذوا واحد الكابل يكون طويل اللي هو كابل كواكسيال كما قلنا بحال الشكل ديال لونتين ديال التلفزيون. في لي زيكستريميتي كنديروا واحد دو بوشون اللي قلنا اللي كيتسموا لي بوشون تيرميناتور اللي هما عباره على دي ريزيستونس ديال 50 اوم. وكنجيو هنا كما قلنا يعني اونتر اورديناتور على حساب الا كنا استعملنا مثلا في لا توبولوجي دي باس 5 قلنا كنستعملوا هذيك البريز فامبير. وبالنسبه للتوبولوجي اللي هي لي اون بيس بيان سور توجور افيك الكابل كوارسيال دو تيب 10 بي 2 اللي قلنا كنستعملوا فيهم واحد تي بي ان سي. كنقطعوا الكابل وكنديروا واحد تي بي ان سي pour connecter un ordinateur dans le câble principal. Il y a la topologie en bus. Donc, dans la topologie en bus, tous les ordinateurs sont reliés au même câble, qui est le câble coaxial. Chaque extrémité est reliée à un terminant, qui est le bouchon terminateur. En cas de rupture du câble en un point, toutes les communications sont interrompues. إذا لا تقطعنا الديفو ديال هاد لا توبولوجي هو لا تقطعنا الكابل في شي بلاصه، اذا اوتوماتيكمون الريزو كامل غادي يوقف، ما يمكنش يبقاو يكومونيكيو لي زورديناتور اونتر eux. Donc si vous voulez c'est un défaut pour cette topologie. À chaque extrémité du câble, il est nécessaire d'avoir un bouchon terminateur qui est عبارة des résistances de 50 ohms. Plus le nombre d'ordinateurs sur les segments est élevé, plus l'efficacité des réseaux diminue. اذا كما قلنا بالنسبه للديفاس 2 العدد يعني ماكسيموم اللي نقدروا نديروا ديال لي زورديناتور هو 30 اورديناتور. اوكي مي بيان سور خصكم تلاحظوا الا درنا 10 ديال لي زورديناتور في نفس الكابل ماشي بحال الا درنا 30. كل ما زدنا العدد ديال لي زورديناتور كل ما لا ليفيكاسيتي ديال هذا الريزو ايفا ديمينوي كتنقص. فهمنا؟ اذا بيان سور ما كيتحملش يعني واحد لا شارج كبيره في لو كابل. كل ما كان العدد قليل ديال زورديناتور غيكون الريزو سريع ويكون افيكاس فيابل، وكل ما كتزاد العدد ديال لي زورديناتور كل ما كتنقص هذاك ليفيكاسيتي ديال لو ريزو. تنظن كلير. هذا بالنسبه للطوبولوجي الاولى. الطوبولوجي الثانيه بيان سور في الريزو اللي كتسمى لا توبولوجي اون ايطوال. الوغ هاد لا توبولوجي اون ايطوال كما كتشوفوا هنا الشيما. الوغ توبولوجي اون ايطوال يعني كنديروا واحد لاباراي الوسط اللي هي هاد لاباراي اون جينيرال غتكون يعني سواء غتكون سويتش او لا غادي تكون هاب، وكنجيبوا كاع لي زورديناتور كيتبرونشاو لهاد البوان
اولا لهاد لاباراي اللي كتسمى السويتش اولا كتسمى الهاب. هذا هو الشكل اللي كنستعملوا حاليا دابا في لي ريزو. بحال مثلا في لاصال عندنا واحد لاباراي ديال السويتش، وكل اورديناتور كنجيبوا ليه كابل كيتبرونشا مع داك السويتش. اذا واحد بوان سونترال وكيعطينا واحد الشكل ديال الاطوال. هذا علاش سميناها توبولوجي اون ايطوال. دونك هنا بيان سور بالنسبه لافونتاج بالنسبه لهاد الطوبولوجي ماشي بحال الاولى. دونك غادي نفترضوا تقطع هذا الكابل مثلا اللي كيربط هذا البي سي مع السويتش. واش لي زوتر اورديناتور ils font est-ce qu'ils vont continuer à communiquer؟ وي، هنا في هذه الحاله ممكن، لان هنا ما غاديش يوقف لنا الريزو كامل. ولكن الا هاد السويتش طاح اون بان اوتوماتيكمون صافي الريزو غادي يوقف. تنظن واضح. Dans cette topologie en étoile, tous les ordinateurs sont reliés à l'aide d'un câble à un concentrateur. إذا هذا قلنا كيتسمى كاين concentrateur اللي هو الهاب أو لا commutateur اللي كيتسمى switch. Si l'un des câbles se rompt, seul l'ordinateur relié à ce câble en est affecté. Toutefois, c'est le concentrateur tombant par l'ensemble des ordinateurs ne peuvent plus communiquer. هذه الهضره اللي قلنا الا تقطع كابل واحد هذاك الاورديناتور بوحدو هو اللي ما غاديش يبقى داخل في الريزو. ولكن الا دخل هذا السويتش او الهاب اللي مستعملين هنا في البوان سونترال طاح اون بان، في هذه الحاله كاع لو ريزو غادي يوقف لا كومونيكاسيون، ما غتبقاش اونتر لي اورديناتور في هذا الريزو. كنظن واضح بالنسبه للطوبولوجي الثانيه اللي كتسمى توبولوجي اون ايطوال. اذا غندوزو دابا للطوبولوجي الثالثه اللي كتسمى لا توبولوجي اون نانو. اذا الطوبولوجي اون نانو كما كتلاحظوا في الشكل هو مجموعه ديال لي زورديناتور يعني لي با ان كابل لواحد لانو. لانو هو واحد سيركل، واحد الكابل اللي هو سو فورم دو سيركل. اوكي، واحد الخيط غادي نديروه دائري، وهذا الخيط دائري دونك اترافيغ هنا مثلا على حساب يعني غادي نديرو تي بي ان سي، وغادي هنا نكونيكتيو لي ديفيرون اورديناتور. هذه كتسمى توبولوجي اون نانو. اوكي، دون une topologie en nano, les ordinateurs sont reliés à un seul câble en nano. إذا كلهم liés نفس الكابل اللي هو sous forme d'un nano. Les signaux transitent dans une seule direction. إذا دائما هنا السينيال كيمشي في اتجاه ديال العقارب ديال الساعة. اوكي، يعني في نفس الاتجاه. دونك يعني هذا صيفط مثلا ان ميساج غادي سيركولي اوتوماتيكمون هنا على اليمين. اوكي، donc يبقى دائما donc le message il circule dans bien sûr le sens des aiguilles d'une montre. اوكي، في le même sens. في حين ان هذه المساله اللي ما شرتش ليها هنا بالنسبه للتوبولوجي امبيس هو ان السينيال فاش يوصل هنا الكابل كيسيركيلي في لي دو سونس. من بعد غادي نشوفوا الديفو ديال هذه المساله فاش كيسيركيلي في لي دو سونس، ان يمكن يوقع لنا واحد الصدام سكون ابيل ان كوليزيون دو دوني. دونك غندويو عليها ان شاء الله ابخي ملي غادي نوصلوا لا بارتي تكنولوجي ريزو. دونك حاليا حنا غندويو غير على الكابلاج توبولوجي ريزو. اوكي، اذا قلنا المساله الثانيه هو كما قلنا لي سينيو ils transitent dans une seule direction. Chaque ordinateur joue le rôle de répéteur générant le signal, ce qui en préserve la puissance. اذا هنا خصكم تفهموا بالنسبه لهاد لا توبولوجي كل اورديناتور غيلعب الدور ديال ان ريبيتور. دونك ريبيتور حنا من بعد غادي ندويو على الماتيريال ريزو ريبيتور. شنو ريبيتور؟ هو كيشد هذاك لو سينيال et il va amplifier le signal avant de l'envoyer. يعني هذا غادي انفويي ان ميساج غادي يكون سو فورم، غيتحول سو فورم دو سينيال. هذا السينيال تيمشي في هذا يعني في هذه المسافه هذه. هنا تيمكن داك السينيال وحده تيبقى غادي وحده تيضعف هذاك لو سينيال. فاش غيوصل عند هذا الاورديناتور، هذا الاورديناتور كياخذ داك لو سينيال كيعاود يكبرو، يعني كي امبليفي لو سينيال. يعني هذا كيلعب الدور بحال كي il va répéter le signal, mais avec une grande amplitude, ce qui va donner une force, bien sûr, au signal pour atteindre l'autre machine, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, chaque ordinateur il joue le rôle, si vous voulez, d'un répéteur voilà, qui va régénérer le signal, ou bien il va amplifier le signal. Dans cette topologie, les ordinateurs parlent à tour de rôle. يعني هنا بالنسبه لهاد لا توبولوجي ما يمكنش كاع لي زورديناتور يدويو ان ميم طون، يعني يصيفطوا لو ميساج ديالهم ان ميم طون. يعني تيكون عندنا فوار بان كاين واحد السينيال اللي كيبقى يدور دائما هنا
في هذا لانو اللي كيتسمى لو جوتون. اذا اللي بغى يصيفط لو ميساج تياخذ هذاك لو جوتون هذاك يمكن ينفوي لو ميساج، بمعنى لي زوتر ما يمكنش ينفوي دي ميساج الا ما كانش عندهم لو جوتون. وساشون بان il existe un seul jeton. Donc, seul l'ordinateur qui reçoit le jeton, c'est lui qui peut envoyer le message. Les autres, non. Mais pour, bien sûr, cette topologie liée à la topologie en bus, il y a deux ordinateurs. Si le câble est libre, deux ordinateurs peuvent envoyer leur message. Donc, ce qui va donner, voilà, un l'accident des messages. Si deux ordinateurs envoient en même temps ou bien simultanément leur message, غادي يكون عندنا واحد الكوليزيون دو دوني، لان كما قلنا هنا تمشي لو ميساج في جوج اتجاهات، وعندنا امكانيه ديال ان deux ordinateurs au plus ils peuvent envoyer leur message si le câble bien sûr est libre. Mais pour cette topologie, il y a la topologie en anneau. Bien sûr, seul un ordinateur qui reçoit, bien sûr, avec le signal, le jeton, ou qui peut envoyer le message, les autres non. Ok, donc c'est un avantage de la topologie anneau par rapport à la topologie la topologie en bus. Alors, un jeton qui est circulant sur le réseau donne le droit d'émettre des données. Le jeton, il a le droit d'envoyer les données. Lorsque l'un des ordinateurs reçoit le jeton et qu'il souhaite parler et stocke le jeton, puis envoie ces données, attend l'heure de recevoir la confirmation de réception envoyée par l'ordinateur de destination, puis enfin passe le jeton. Cette topologie est plus efficace dans les réseaux où le trafic est élevé. اذا كما قلنا لافونتاج ديال هذه التوبولوجي هو ان اللي كيبغي يصيفط الميساج كياخذ الجوطون كيصيفط الميساج ديالو كيبقى شاد الجوطون كيصيفط الميساج. اوكي اين فوا كيتوصل الميساج كيمشي يوصل لعند ديستيناسيون، نفترضوا مثلا هذا هو الاورديناتور دو ديستيناسيون. هذا الاورديناتور ديستيناسيون كيصيفط واحد الميساج اللي كيتسمى اكيزي دو ريسبسيون. هذا اكيزي دو ريسبسيون غادي يوصل عند الاورديناتور اللي كان شاد الجوطون. اين فوا كيتوصل بان عند واحد الميساج اكيزي دو ريسبسيون سيتادير كو لو ميساج صافي وصل عند الاورديناتور ديستيناسيون. هنا في هذه الحاله كيطلق عاوتاني هذاك الجوطون، والجوطون عاوتاني غيبقى يسيركولي في لانو، واي واحد بغى يكومونيكي خاصو ياخذ الجوطون عاد يمكن ينفوي لو ميساج ديالو بهذه الطريقه هذه. ان توكا غادي نشوفوا بيان سور هاد العمليه اللي قلنا دابا هذه اللي دونك سيتي تكنولوجيا ريزو اللي كتسمى توكن رينغ. حنا غادي نشرحوها دابا ابري. دونك حنا شرحناها دابا. هذه العمليه كتوقع في سكون ابل توكن رينغ اللي كيكون في لا توبولوجي اون نانو. الوغ غادي ندوزو لا توبولوجي الرابعه اللي كتسمى لا توبولوجي مايلي. الوغ لا توبولوجي مايلي وهو تيكون عندنا يعني واحد المجموعه ديال لي زورديناتور liés entre eux, chaque ordinateur lié aux autres ordinateurs par plusieurs câbles. Alors donc غادي نحاول نشيماتيزي لكم هنا يعني الشكل كيفاش. donc voilà, donc je vais insérer ici des formes. Voilà, donc supposons ici un ordinateur. Voilà. Et voilà, donc un autre ordinateur. Voilà, un autre. Voilà, donc on va essayer de tracer un troisième ordinateur et un quatrième ordinateur. Voilà. Voilà, donc supposons عندنا هاد des ordinateurs. يعني كيفاش الطريقه باش نكونيكتيو يعني لي زورديناتور في توبولوجي مايلي. كما قلنا شاك اورديناتور est lié à toutes les autres ordinateurs par des câbles. c'est-à-dire هنا يعني غادي يكون عندنا يعني ان كابل اللي غادي يربط مثلا هذا الاورديناتور مع هذا، وبيان سور عاوتاني غناخذوا كابل اخر باش غنربطوا هذا الاورديناتور هو نيت مع لوطر اورديناتور. وبيان سور ان كابل pour lier si vous voulez هذا الاورديناتور مع لو تروازيام اورديناتور. وبنفس الطريقه عاوتاني لي زوطر اورديناتور تما غادي يكونوا liés aux autres ordinateurs بنفس الطريقه. c'est-à-dire هذا lié مع هذا. Voilà, la même chose ici
Voilà, un ordinateur toujours vert lié à cet ordinateur. Voilà, et l'ordinateur toujours vert est lié à l'autre ordinateur. Voilà, et ainsi de suite. يعني هنا كما كتلاحظوا يعني chaque ordinateur est lié aux autres ordinateurs via un câble اللي هو تيكون bien sûr séparé. إذا هذه الطريقة باش درنا هذه لا liaison هنا كتسمى لينا هذه كتسمى bien sûr يعني si vous voulez donc topologie Miley. صافي كنظن واضح. دونك شنو هو الديفو ديال هاد لا توبولوجي؟ دونك الديفو ديال هاد لا توبولوجي هو انها كوتوز لان شاك اورديناتور كيخصو يعني على حسب العدد ديال لي زورديناتور كيخصنا بليزيور كابل باش ليو. ولكن شنو هو لافونتاج هنا؟ لافونتاج هو ان هاد لا توبولوجي ميم الي كوتوز دونك هي كما قلنا كتطلع غاليه ولكن الي بلي توليرون او بان. كيفاش؟ الا تقطع لينا هاد الكابل دونك سي ان كابل اي رومبي يعني سو رومب هاد الكابل تقطع مثلا هنا واش هاد لي دو زورديناتور ما غيبقاش يكومونيكيو نو هنا غيمكن يبقاو يكومونيكيو. كيفاش؟ اذا الميساج غادي يمشي من par exemple هاد l'ordinateur orange vers l'ordinateur bleu puis vers l'ordinateur vert. اذا واخا هاد لا ليزون تقطعات لو ميساج ديالنا تيمكن نصيفطوه من ان اوتر يعني ان اوتر ان اوتر روت ولا ان اوتر itinéraire. Alors l'avantage ديال هاد لا توبولوجي دونك il est plus tolérant وهذه هي لا توبولوجي اللي مستعمله حاليا بيان سور في الانترنت. غير هنا بلاصه لي زورديناتور تيكونوا عندنا دي ريزو في العالم دونك اللي هما مليين بهذه الطريقه ديال توبولوجي مايلي وكما قلنا ليا سي une توبولوجي بلي tolérant au pan. Alors, dans ces topologies Miley, voilà, chaque ordinateur est connecté à chacun des autres ordinateurs par un câble séparé. Voilà, son principal avantage est sa capacité de tolérance de panne. En effet, lorsqu'un câble se rompt, il existe de nombreux autres itinéraires routés. Cette technologie est toutefois très coûteuse. Donc, on donne clair. Voilà, enfin, on passe à la dernière topologie. Mais normalement, on a, si vous voulez, on a seulement quatre topologies. Mais cette topologie 5, c'est une topologie, si vous voulez, hybride. Hybride, c'est-à-dire qu'il peut assembler plusieurs topologies sans combiner. Par exemple, la topologie étoile avec la topologie bus, ou bien la topologie étoile avec l'anneau, ou bien voilà, le bus avec bus. إذا هنا غيمكن لنا يعني كما قلنا مثلا نفترضوا عندي une topologie voilà اللي هي anneau avec je peux lier la topologie anneau par exemple avec topologie étoile. Voilà, avec topologie étoile. Comment? Donc, je vais prendre, par exemple, un câble. Voilà, ici, un câble. Voilà, et je peux lier, par exemple, l'appareil, voilà, switch, avec l'anneau, voilà, de l'autre réseau. Et bien sûr, comme ça, يعني هاد لي دو توبولوجي ما غاديش اشنو غنسميهم. هذه كنعرفوا حنا كتسمى توبولوجي دونك هذه سي توبولوجي انو وهذه توبولوجي ايطوال. اوكي اذا شنو غنسميو هذه كامله غنسميوها ان توبولوجي هيبريد. اذا كما قلنا جو بو كومبيني بليزيور توبولوجي تيل كو ايطوال مع البيس او لا ايطوال مع لانو اكسيتيرا وغنحصلوا على ان توبولوجي هيبريد. اذا في الاساس هذه ماشي ان توبولوجي اللي هي يعني سيباري مي هذا علاش سميناها هيبريد يعني انتر دو او تخوا كاتيجوري دو توبولوجي اللي ديجا دوينا عليهم. اذا في الاساس هو كاين غير 4 ديال لي توبولوجي اللي خصكم تعرفوا وهو بيس توبولوجي اون بيس توبولوجي اون étoile توبولوجي اون nano et توبولوجي مايلي. اوكي et après je peux assembler deux types de topologie من هادو bien sûr باش نحصل على une topologie hybride. دونك تنظن واضح. Voilà, donc, كملنا les 5 types de topologie, si vous voulez. Donc, normalement, vers 4, on peut ajouter la cinquième, la topologie hybride. D'abord, on va voilà, les technologies réseau. Donc, les technologies réseau.
فوالا حتى هما غادي نشوفوا بان عندنا 5 ديال لي تكنولوجي ريزو. اذا باش خصكم تفرقوا ما بين الطوبولوجي ريزو والتكنولوجي ريزو. دونك هذه مساله مهمه. اذا غادي نحاولوا نشوفوا شنو هما هاد لي تكنولوجي ريزو وكل وحده شنو هما لافونتاج ديالها اكسيتيرا. ومن بعد ان شاء الله غادي يبقى لنا غير مساله ديال يعني لادريساج اي بي اللي غادي نرجعوا ليه. فوالا دونك راه ديجا عطيتكم الكور. دونك هاد لادريساج ريزو اللي غنرجعوا ليه ابري، دونك نخليه هو اخر بارتي. دونك كي لاحظتوا بانني انا دزتو هنا لان فيه بيان سور دي كالكول اكسيتيرا. دونك انا ارتئيت ان نخليه هو الاخر. Donc, نخليه هو le dernier. Donc, je vais vous expliquer tout d'abord, bien sûr, les technologies réseau. Et après, من بعد نرجعوا إن شاء الله l'adressage IP, voilà, et comment faire des calculs, bien sûr, pour découper un réseau, etc. وغنخليها دوك ان شاء الله الحصه الجايه غتكون هي اخر حصه ان شاء الله لا بروشين فوا. دونك جي في تيرميني لو موديول غادي نشوفوا فيه ان شاء الله هاد لادريساج ريزو. اذا فويون دابا نشوفوا لي تكنولوجي ريزو. الوغ الطوبولوجي ريزو قلنا الطوبولوجي ريزو هي الطريقه كيفاش كنجمعوا لي زورديناتور اونتر او فيزيكمون. اوكي دونك يعني جو représente graphiquement si vous voulez يعني la liaison entre des ordinateurs dans un réseau. هذا كما قلنا كيتسمى une topologie. Pour une technologie réseau, si vous voulez, c'est les différentes méthodes d'accès utilisées dans les réseaux techniquement. يعني كيفاش هاد لي زورديناتور تيكومونيكيو مع بعضياتهم. يعني الطريقه باش كيكومونيكيو مع بعضياتهم، لا ميثود كيفاش كيونفويو لي دوني بيناتهم، لا فيتيس ديال لو ترانسفير اكسيتيرا. هادشي كامل كيدخل في النطاق ديال سكون ابيل اون تكنولوجي ريزو. اذا كل توبولوجي ريزو راه كتستعمل واحد لا تكنولوجي ريزو باش يمكن لي زورديناتور يكومونيكيو بيناتهم. فهمنا؟ اذا التكنولوجي هي الطريقه. اذا غادي نشوفوا معايا هنا لا ديفينيسيون. Donc, différentes technologies réseau sont utilisées pour permettre aux ordinateurs de communiquer sur un réseau local ou étendu, réseau local ou le réseau étendu, réseau WAN, tel que l'Internet. Chaque technologie réseau utilise sa propre méthode d'accès. فهمنا؟ اذا كل تكنولوجيا عندها طريقه ديال كيفاش كتنفويي لي دوني. une méthode d'accès هي la manière de placer ou de retirer les informations des réseaux. الطريقه باش كنحطوا لي دوني في ان ريزو او الطريقه باش غناخذوا لي دوني من ان ريزو هو اللي كيتسمى une méthode d'accès. وكل تكنولوجيا ريزو كتستعمل une méthode d'accès différente. OK? On parle aussi de médias réseau. Les principales technologies réseau sont les suivantes. إذا شحال عندنا لي تكنولوجي ريزو اللي كاينه لا تكنولوجي ايثرنت، لا تكنولوجي توكن رينج، لا تكنولوجي ريزو ا تي ام، la technologie réseau FDDI et la technologie réseau relais de tram. إذا عندنا 5 ديال لي تكنولوجي ريزو هما اللي غنحاولوا دابا يعني نشرحوهم. Donc, on va essayer d'expliquer ces 5 types de technologies réseau. Donc, commençons tout d'abord par la technologie Ethernet. Alors, la technologie Ethernet, donc Ethernet, bien sûr, كتستعمل في les réseaux اللي كما قلنا في la topologie voilà, en bus. OK? Donc, je vais copier voilà, la topologie en bus. هي اللي غنستعملوها فين كما قلنا هنا في لا توبولوجي ايثرنت. بالنسبه للتوبولوجي توكن رينج on va voir بان لا توبولوجي اللي كنستعملوا فيها هي لا توبولوجي en nano. Donc je vais copier la topologie en nano ici et je vais la mettre dans la topologie token ring. Voilà. Et voilà pour la technologie ATM. Donc FDDI ici, la même chose, utilise en anneau, mais on va voir un double anneau. Voyons, donc cercle. Voilà. Donc, ici, bien sûr, on va voir qu'il y a 2 anneaux. Donc double anneau, anneau principal et un anneau secondaire.
Voilà, pour la technologie relais de trame et RTM, il utilise, si vous voulez, voilà, donc la topologie, j'ai déjà deviné là, il y a la topologie Miley. Ok, donc je vais grouper. Voilà, donc je vais grouper, puis je vais copier. Voilà, ici. Donc, pour la technologie ATM et la technologie FDDI. Voilà. Donc, on va poser tout d'abord schéma et après, on va expliquer. Donc, relais de trame et la même chose ici dans la topologie ATM utilise aussi, voilà, cette topologie. Voilà, c'est bien. Donc, je vais enregistrer ça. Alors, donc, je vais revenir bien sûr pour expliquer, si vous voulez, les cinq technologies réseau. Donc, on a dit bien sûr une technologie réseau, si vous voulez. Donc, c'est la méthode d'accès utilisée pour poser ou bien pour placer ou retirer les informations des réseaux. Et on dit cinq, bien sûr, cinq technologies réseau. La technologie Internet, la technologie Token Ring, la technologie ATM, la technologie FTDI et la technologie relais de trame. Donc, on va essayer d'expliquer tout d'abord la première technologie, voilà, Ethernet. On a dit bien sûr que la technologie Ethernet est utilisée dans la topologie en bus. Alors, le principe, voilà, c'est simple. Donc, ici, donc, je vais vous expliquer, bien sûr. Donc, Ethernet est une technologie de réseau local très répandue. Elle elle fait appel au protocole CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, détection de signal et collision entre les clients et peut être utilisé avec différents types de câbles. Voilà, un réseau Ethernet est connecté au moyen des technologies en bus dans laquelle le câble est terminé aux deux extrémités. La méthode d'accès au réseau utilisée avec Ethernet est appelé CSMA-CD. CSMA-CD est un ensemble de règles qui déterminent la façon dont les périphériques des réseaux répondent lorsque deux de ces périphériques tentent de transmettre simultanément des données sur le réseau. Un ordinateur se transmet des données que lorsqu'il détecte que le câble est libre et une fois que l'ordinateur a transmis des données sur le câble, aucun autre ordinateur ne peut transmettre les données tant que les données d'origine n'ont pas atteint leur destination, libérant ainsi le câblage. Lorsqu'il détecte une collision, un périphérique attend, voilà, un délai aléatoire, puis tente de transmettre le message. S'il détecte de nouveau une collision, il attendra deux fois plus longtemps avant de retransmettre le message. Les vitesses de transfert sur un réseau Ethernet sont de 10 mégabits par seconde, 100 mégabits par seconde et même jusqu'à 1 gigabit par seconde. OK. Donc, je vais vous expliquer, si vous voulez, la technologie Ethernet. Donc, on a dit bien sûr que la technologie Ethernet est utilisée dans la topologie en bus. Alors, supposons que ça, c'est l'ordinateur numéro un. Il veut envoyer un message. Alors, la première chose, voilà, donc ici, on a dit que la méthode d'accès qui va envoyer le message, c'est une méthode d'accès appelée CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Voilà, هذا هو le protocole, si vous voulez, utiliser la technologie Ethernet pour l'envoi des messages et la réception des messages. يعني هذه هي الميثود داكسي اللي كتستعمل في هذا النوع ديال لي ريزو اللي هو ايثرنت. شنو هو البرانسيب ديال هذا السي اس ماس اي دي؟ قلنا
un ordinateur ne peut transmettre un message que si le câble est libre. Yani à travers le connecteur qui existe ici. TBNC. L'ordinateur est toujours en écoute dans le câble. Si le câble est libre, c'est-à-dire aucun ordinateur ne transmet dans ce moment, dans ce cas, l'ordinateur peut envoyer son message. Alors, le message, une fois il arrive au câble, donc, كما قلنا غادي يمشي le câble غادي يمشي هذا الميساج في les deux sens du câble. لأنه هو هذا الأورديناتور ما تيعرفش l'ordinateur de destination est-ce qu'il existe à droite ou à gauche. Donc, normalement, في هذه la technologie, le message كما قلنا il se propage dans les deux sens. OK? Jusqu'à destination. Voilà, une fois qu'il وصل le destination ديالو c'est bon. Alors, شنو le défaut ديال هاد la technologie? Parfois, supposons que ces deux ordinateurs veulent envoyer un message. Alors, les deux كيسمعوا في le câble بأنه خاوي vide خاوي. En même temps في نفس التوقيت لاحظوا نفترضوا بأنهم صيفطوا الميساج ديالهم لأنهم كانوا يعتقدوا بأن الكابل خاوي. دونك هنا صيفطوا الميساج ديالهم en même temps. اش غادي يوقع؟ Alors le message il va se propager في les deux sens. نفس الشيء بالنسبة لهذا الأورديناتور. شنو غادي يوقع؟ الميساج ديال هذا وهذا غادي يوصلوا هنا وغادي يوقع واحد التصادم واحد الكوليزيون هنا. اوكي اذا هنا في هذه الحاله كوليزيون ما بين هاد لي دو دوني. شنو خصهم يديروا هاد لي زورديناتور في حاله الا سمعوا بان وقع واحد الاصطدام ديال لي دوني اون كوليزيون؟ دون سو كا هاد لي دو زورديناتور فون اريتي لا ترانسميسيون ديال هاد الميساج كيوقفوا وكيتسناو واحد لو طون الياتوار لو دوبل ديال هذيك لا بيريود كيعاودوا يسمعوا واش الكابل خاوي كيعاودوا انفويو. الا عاوتاني وقع مشكل عاوتاني صيفطوا لي دوني في نفس التوقيت غتوقع عاوتاني اون دوزيام كوليزيون عاوتاني غيوقفوا لونفوا وغيتسناو واحد لو طون الياتوار وغيعاودوا يصيفط حتى واحد كيسبق واحد. اين فوا واحد كيسبق واحد كيصيفط لي دوني ديالو صافي هذيك الساعه غيولي الكابل ماشي ليبر. اذا هذا il ne peut pas envoyer son message. في هذه الحاله غيبقى يتسنى حتى يصيفط هذا الميساج ديالو. اذا هذه هي لا تكنولوجي ايثرنت اللي قلنا كتستعمل هذه لا ميثود داكسي اللي قلنا اسمها سي دي. وقلنا لا فيتاس يعني السرعه بالنسبه للترانسفير في هذه التكنولوجي ايثرنت يعني كاينه ديال 10 ميجا بيت بار سكوند، كاينه 100 ميجا بيت بار سكوند، وكنا نوصلوا حتى ل 1 جيجا بيت بار سكوند. ودايور هذه التكنولوجي ايثرنت هي اللي حاليا مازال كتستعمل عندنا في لي ريزو اكتويل يعني في لي توبولوجي اون ايطوال. غير هي كتستعمل بطريقه اخرى لانه ولينا كنستعملوا سويتش يعني في بلاصه هذا الكابل اللي هو كابل. دونك ولينا كنستعملوا سويتش ولا الهاب يعني اللي هما دي زاباراي انتيليجون ما يمكنش يوقع لنا بحال هذا المشكل ديال لي كوليزيون. اذا غندوزو التكنولوجيا الثانيه اللي قلنا هي لا تكنولوجي توكن رينغ. لا تكنولوجي توكن رينغ دونك هي السرعه ديالها يعني ناقصه لان تقريبا ماشي بحال يعني كتكون entre 4 et 16 mégabits par seconde. Donc c'est une vitesse limitée par rapport à la technologie Ethernet. Donc la vitesse est moins rapide si vous voulez pour cette technologie Token Ring. وهذا التوكن رينغ كما قلنا est utilisé dans la topologie en étoile. شنو هو البرانسيب ديالها؟ دونك البرانسيب انا ديجا شرحته لكم. البرانسيب وهو تيكون عندنا واحد جوطون. اذا اول اورديناتور غادي يدخل في لو ريزو فاش غنشعلوا هاد لي زورديناتور. اول واحد غادي يشعل غادي يدخل في الريزو غادي يجينيري واحد السينيال. هاد لو سينيال كيتسمى الجوطون. يعني غادي يوصل لانو غيبقى يدور هذاك لو سينيال تيبقى يعني دائم الحركه توجور سو سينيال. فوالا كيبقى يدور في لو ميم سونس كما قلنا في الاتجاه ديال عقارب الساعه في هذا لانو. اين فوا شي اورديناتور من هادو بغى يصيفط ان ميساج ديال العمليه قلنا هنا il tient le jeton. Il retire le jeton, voilà, il prend le jeton, il stocke le jeton, ومن بعد envoyer le message. Le message ديالك غيوصل عند destination. une fois كيوصل عند l'ordinateur destination هذا تيصيفط واحد لا ريبونس accusé de réception. bien sûr هاد l'accusé de réception غادي تمشي حتى لعند l'ordinateur qui a envoyé le message. وفي هذه الحاله غادي يتاكد بان الميساج ديالو وصل غادي يطلق الجوطون. اذا كاين غير جوطون واحد غيبقى يسيركولي. اذا هنا ما يمكنش لنا دو زورديناتور ان ne peuvent pas envoyer deux ordinateurs en même temps leur message. علاش؟ لان قلنا ما يمكن نصيفطوا ميساج الا كان عندنا الجوطون. بويس كاين ان سول جوطون اذا ما عمر غيكون امكانيه ديال الكوليزيون.
والمساله الثانيه باش ما يمكنش تكون عاوتاني كوليزيون هو ان دائما حنا كتلاحظوا بان لو ميساج كيسيركيلي في ان سول سونس، يعني ما كيكونش واحد الاتجاه معاكس بحال اللي شفنا بالنسبه للتكنولوجي انترنت. صافي. دونك المساله الثانيه شنو هي لا ميثود داكسي اللي هي ايتيليزي غنقولوا هنا؟ غنقولوا هو لو باساج ديال جوطون. اذا الميثود داكسي الاولى سي اسمها سي دي، وبالنسبه للتوكن رينغ لا ميثود داكسي سي لو باساج دان جوطون. بور لا فيتيس بيان سور ديال التوكن رينغ كما قلنا سي une vitesse qui varie entre 4 et 16 mégabits par seconde. Alors donc je vais lire bien sûr pour vous bien sûr cette paragraphe pour token ring. Donc d'ailleurs on a expliqué. Donc les réseaux token ring sont implémentés dans une topologie en nano. Toutefois, la topologie physique est en étoile et c'est dans le concentrateur pour se font les liaisons d'un ordinateur à l'autre. La méthode d'accès pour cette technologie est le passage de jetons. Dans la méthode d'accès, il y a le passage de jetons. Un jeton est une séquence spéciale de bits. Le jeton il le signal, donc les bits binaires, c'est un signal numérique qui transite sur l'anneau. Voilà, un ordinateur ne peut pas transmettre des données tant que n'est pas en possession des jetons. إذا لما حصلش على الجوتون l'ordinateur ما يمكنش envoyer le message ديالو. Lorsque le premier ordinateur de l'anneau se trouve en ligne, le réseau génère un jeton. إذا كما قلنا أول ordinateur اللي كيشعل هو اللي كيجينيري هذاك le jeton. Ce jeton transite sur l'anneau jusqu'à ce que l'un de ces ordinateurs prenne le contrôle du jeton. La vitesse de transfert des réseaux de token ring est comprise entre 4 et 16 mégabits par seconde. Voilà, passons maintenant à la troisième technologie réseau, c'est la technologie ATM, Asynchronous Transfer Mode. كما قلنا bien sûr هذه التكنولوجي ATM bien sûr اللي كتستعمل لا توبولوجي مايلي اللي دوينا عليها قبيله اللي قلنا كتسمى لا توبولوجي مايلي. Alors, ATM est un réseau à commutation de paquets de taille fixe sur des réseaux locaux ou étendus. Lorsque les autres technologies utilisent des paquets de longueur variable, un réseau ATM utilise la méthode d'accès appelée point à point. Cette technologie consiste à transférer des paquets de longueur fixe d'un ordinateur à un autre au moyen d'un commutateur ATM. Et et il résulte une technologie qui transmet rapidement de petits paquets de données. La vitesse de transfert ATM varie entre 155 mégabits par seconde comme minimum jusqu'à 622 mégabits par seconde. Donc, bien sûr, donc c'est une vitesse voilà, rapide, si vous voulez, par rapport à la technologie de token ring. Donc là, voilà, elle varie entre 155 mégabits par seconde, vitesse de transfert par seconde, jusqu'à 622 mégabits par seconde. Voilà, donc si vous voulez, c'est rapide. إذا نحاول نشرحوا ATM كما قلنا asynchronous transfer mode. هذه c'est une technologie اللي كتستعمل لا ميثود داكسي كتسمى لو بوين ا بوين. إذا هنا دابا هادو ما غاديش يكونوا دي زورديناتور، هادو غنفترضوا سو سون دي كوميتاتور كيتسموا دي كوميتاتور voilà ATM. Donc je vais tracer un ordinateur. Donc supposons ici voilà un ordinateur. OK. Et ici un deuxième ordinateur. Voilà, un deuxième ordinateur. Voilà. Alors, voilà, bien sûr, ces ordinateurs sont liés, si vous voulez, voilà, à un réseau de commutateurs. Les commutateurs qui sont des commutateurs ATM. Voilà, donc une liaison. Donc, je vais lier, voilà, cet ordinateur à cet commutateur ATM. Et je vais lier, bien sûr, le deuxième ordinateur, bien sûr, à un commutateur ATM. Voilà. Et voilà, je vais lier, bien sûr, voilà, ce commutateur avec celui-là. C'est bon. Alors, donc ici, bien sûr, l'ordinateur A va envoyer un message à l'ordinateur B. Bien sûr, le message
bien sûr envoyé, il sera découpé en plusieurs paquets. Des paquets, bien sûr, de petite taille, c'est-à-dire, donc, paquet, si vous voulez, c'est un ensemble de bits de petite taille et de taille fixe. Donc, maintenant, chaque paquet, par exemple, de 20 bits, par exemple. Chaque paquet 20 bits. Donc كما قلنا الميساج غيتقسم لمجموعه ديال لي باكي وكل باكي غادي يكون فيها واحد المجموعه ديال لي بيت وهاد لي باكي غيكونوا كلهم في نفس لا تاي. Donc je vais tracer ici l'exemple de paquet. Voilà, donc supposons voilà, que ce sont des paquets. Voilà, voilà. Alors, ces paquets, voilà, donc supposons que c'est notre message. Donc le message, il est découpé en plusieurs paquets. Donc ces paquets, bien sûr, vont être envoyés à un commutateur. Voilà, donc ces paquets vont prendre, bien sûr, si vous voulez, ce chemin vers ce commutateur. Chaque paquet peut emprunter une route différente. Voilà, donc, par exemple, ce paquet peut emprunter cette route. Voilà, ce paquet, il va emprunter cette route. Voilà. Donc, les deux paquets vont aller le commutateur vert, un paquet va aller le commutateur bleu, etc. Et après, bien sûr, le paquet va aller à travers les deux. L'essentiel, après, bien sûr, tous ces paquets vont atteindre leur voilà, destination à travers voilà, le passage d'un commutateur à l'autre, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on appelle le point à point. Voilà. Et voilà, donc il va traverser ce commutateur, après ce commutateur, puis ce commutateur, puis il va atteindre son destination. Et donc, le message d'Iana, la machine A vers la machine B, bien sûr, à travers un ensemble de commutateurs qui sont des commutateurs ATM. وفي la fin, bien sûr, كما قلنا هاد لي باكي ماشي ضروري يمشيو في نفس المسار. يمكن يعني دي باكي يمشيو في مسارات مختلفة مي في الأخير غادي يوصلوا كلهم ديستيناسيون l'ordinateur destination ديالنا اللي هو l'ordinateur بي. دونك بيان سور هنا لا فيتيس السرعه باش كيمشي هاد الميساج يعني كما قلنا il varie entre 155 et 622 mégabits par seconde et la technologie ou la si vous voulez la méthode d'accès utilisée ici est appelée la méthode appelée point à point. Ça y est, c'est bon. Voilà. Donc on passe maintenant à la technologie réseau dite FDDI, Fiber Distributed Data Interface. اذا هاد لا تكنولوجي غادي نشوفوا تقريبا بحال التوكن رينج ديجا بحال التوكن رينج. شنو الفرق ما بينها وما بين التوكن رينج؟ انا غادي نشرح لكم في التوكن رينج يعني الكابل اللي كنستعملوا انو واحد اللي هو النوع ديال الكابل كواكسيال بحال الشكل ديال لونتين ديال التلفزيون. مي pour la technologie FDDI on utilise des fibres optiques. Donc ici ce sont des fibres optiques à la place des câbles coaxiales. Et ici on utilise deux anneaux, un anneau appelé anneau principal et un deuxième anneau appelé anneau secondaire. Ok, l'avantage là, bien sûr, il est que l'anneau principal, automatiquement des données vont être reconfigurées pour utiliser l'anneau secondaire. Et c'est un avantage. Il y a la technologie elle est plus tolérante au panne que la technologie تكنولوجية. ولكن بالنسبه للمبدا ديال الطريقه ديال العمل ديالهم تبقى نفس الشيء. بيان سور كاين الاختلاف غير في السرعه. اوكي هذه في لا فيتيس ديالها غتلاحظوا بان لا فيتيس ديالها بحال ديال ا تي ام يعني il varie entre 155 mégabits par seconde à 622 mégabits par seconde. Mais pour Token Ring, c'est entre 4 et 16 mégabits par seconde. Il y a des Token Ring, la vitesse dialogue est moins rapide. Voilà, donc le principe c'est le même, c'est-à-dire donc la méthode d'accès c'est le passage d'un jeton نفس الطريقه اللي شرحنا قبيله بمعنى اي اورديناتور بغى يصيفط الميساج ديالو donc خاصو tout d'abord ياخذ le jeton, ok il stocke le jeton puis envoie son message jusqu'à destination. L'ordinateur bien sûr de destination va envoyer un message d'acquisition de réception à l'ordinateur bien sûr
qui a émis, bien sûr, le premier message. Puis, bien sûr, cet ordinateur va relâcher, si vous voulez, le jeton qui circule toujours dans le même sens, dans le jeton, dans l'anneau principal. OK? Et en cas de panne dans l'anneau principal, automatiquement, on a une reconfiguration pour que le jeton passe circuler dans le jeton second, dans l'anneau secondaire. Voilà, donc je pense que c'est clair. Et la méthode d'accès, toujours, qui m'a c'est le passage d'un jeton. Passons maintenant à la dernière, bien sûr, technologie, appelée relais de tram. Donc, relais de tram, si vous voulez, donc c'est la même chose, voilà. Donc, c'est le même schéma utilisé ici, bien sûr. Et à la place du commutateur ATM, on utilise ici, c'est soit des routeurs ou bien des relais. دونك هنا ما غاديش نستعملوا دي كوميتاتور بحال اللي شفنا في الاي تي ام بالنسبه لهنا يعني في الرولي دو ترام لي رولي دو ترام دونك هنا غادي يكونوا هادو سوا دي رولي او بيان دي روتور وهنا هادو ما غاديش يكونوا دي باكي مي غادي نستعملوا سكون ابيل دي ترام دونك سون دي ترام دو دوني اوكي ونفس الطريقه يعني chaque tram bien sûr غادي تمشي ممكن emprunter une route différente bien sûr mais l'essentiel bien sûr que toutes les trams enfin vont bien sûr si vous voulez atteindre leur destination à travers bien sûr la transmission de ces trams, bien sûr, d'un relais à l'autre jusqu'à destination. Et voilà, bien sûr, donc on a un réseau, un relais de tram est constitué de plusieurs entités de routage reliées les uns aux autres par des liaisons qui m'aguenent OK? Et qu'on des relais ou bien des routeurs. Une tram peut être divisé et prendre différents chemins. Donc, imagine une tram qui a des chemins différents. Il sera rassemblé à l'arrivée. La méthode d'accès qui m'a toujours, c'est le point à point. يعني بحال الشكل ديال ATM, c'est le point à point, يعني d'un routeur vers un autre routeur, etc. jusqu'à destination. La vitesse هنا لاحظوا بأن ما محداش. La vitesse dépend des supports matériels. C'est-à-dire يعني لا فيتاس هنا على حساب النوع ديال الماتيريال اللي حنا مستعملين دونك الا كنا مستعملين هنا دي روتور دونك لي روتور راه كتعرفوا نتوما بان كاين مختلفين يعني كاين دو روتور اللي هما اسرع من روتور اسرع من الاخر كاتيجوري دو روتور بليز ايفوليي كاين اوتر كاتيجوري دونك كل ما استعملنا دي كاتيجوري بيان سور دو روتور ايفوليي كل ما تكون لا فيتاس غابيد على حسب النوع ديال الكابل هنا اذا استعملنا هنا كابل تليفونيك ماشي بحال الا استعملنا فيبر اوبتيك اوكي يعني كما قلنا هنا غادي نقولوا هذا علاش قلنا بان لا فيتيس هنا ما محداش دونك il dépend des supports matériels utilisés donc il dépend du type de câble il dépend du type de routeur etc voilà donc on est arrivé bien sûr à cinquième bien sûr technologie réseau donc on a terminé voilà les technologies réseau maintenant voilà donc وصلنا partie extension des réseaux. Donc, on va voir les matériels utilisés tels que les répéteurs, les ponts, les commutateurs, les routeurs, les passerelles. وبقى لنا partie ديال l'adressage réseau كما قلت لكم découpage réseau غادي نخليهم ان شاء الله نهار الاربعاء mercredi. Donc, on va voir la dernière séance, bien sûr, dans ce module architecture de réseau. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah, et à la prochaine fois. Voilà, donc, merci.